പെഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ പെഹൽഗാമിലെ പ്രദേശവാസികൾ മുഴുവനും സഞ്ചാരികളെ രക്ഷിക്കാനായി ഒരേ മനസ്സോടെ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു നേർക്കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടത്. അതിലുള്ള ആ വീഡിയോയിലുള്ള ഹീറോ സജാദ് അഹമ്മദ് ഭട്ട് റിപ്പോർട്ടർ ടിവിക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് എല്ലാവരും ലോകമാകെ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു പരിക്കേറ്റ ഒരു സഞ്ചാരിയെ ചുമലിലേന്തി ഒരു 30 മിനിറ്റോളം അരമണിക്കൂറിലേറെ ബൈസരൺ വാലിയിൽ നിന്നും പഹൽഗാമിലെ ആശുപത്രി വരെ ചുമന്നുകൊണ്ടുപോയി, ആംബുലൻസ് എത്തുന്ന ഭാഗം വരെ ചുമന്നുകൊണ്ടുവന്നത് സജാദ് അഹമ്മദ് ഭട്ടാണ്. ക്യാ ഹുവാ ഉസ് दिन? जी, हम घर पे बैठे हुए थे। हमारा यहाँ चाची का डेथ हुआ है, उसको हम मतलब मौसी भी था, वो हमारे चाची भी थे, उसके घर पे हम बैठे हुए थे। वहाँ पे लोग ताज़ियत के लिए आ रहे हैं, खैर मतलब हाल चाल पूछने के लिए आ रहा है, तो हम वहीं पे बैठे थे। वहाँ पे बहुत सारे लोग ताज़ियत के लिए आए हैं, तो उनमें से ताज़ियत के लिए जो आए थे वो पूनी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, जो मिस्टर वहीद अहमद वानी साहब था, वो भी था। तो उनको ये खबर, उनका जो ग्रुप था, पूनी एसोसिएशन का ग्रुप था, उनको मैसेज आया कि बैसरन में ग्रुप में ऐसा ग्रुप में उनका मैसेज आया कि सब जब सुना है कि ऐसा इंसिडेंट हुआ है बैसरन में, तो उनको भी मैसेज आया बैसरन में ऐसे इंसिडेंट हुआ है। उनको फ़ोन भी आया तो बैसरन में ऐसा इंसिडेंट हुआ है, उधर लोगों की मतलब जो लोकल लोग हैं उनका हेल्प, वहाँ पे हेल्प की ज़रूरत है। तो जैसे हमने सुना है तो हम सीधे निकल गए बैसरन के लिए। तो बैसरन जब फटाफट चला है, हमको कम से कम 40 मिनट लगाए वहाँ पे पहुँचने के लिए। शॉर्टकट टाइम लगेगा यहाँ से, तो वही 40 मिनट तक लगता है। പോണി അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ അങ്ങനെ ഒരു സന്ദേശമിടുന്നു, എല്ലാവരും സഹായിക്കാൻ ഇറങ്ങണമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ സജാദ് അടക്കമുള്ള ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും സബ് പഹൽഗാം के लोग ही थे, जो पहलगाम के लोग थे। रास्ते में हमने बहुत सारे लोगों को देखा था, वो वहाँ से भागते हुए। हमने उनको बोला आप यहाँ से जाए, रास्ता यहाँ है, आगे रोड है, आप रोड मिल जाएगा, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे क्या देखा? हाँ, जैसे हम बैसरन पहुँचा तो वहाँ पे हमने देखा बच्चे रो रहे थे, लेडीज़ रो रहे थे, और वहाँ पे जो ज़ख्मी है वो चिल्ला रहे कि हमको हेल्प करो, हमको यहाँ से निकालो, किसी भी तरह हमको यहाँ से निकालो, हमको पानी पिलाओ। हमने जब उनको देखा, उनको पानी वानी पिलाया। जो ज़ख्मी था उनको हमने कहीं को घोड़े पर बिठा के पहलगाम की तरफ रवाना किया। और जो बाकी एसोसिएशन, पूनी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, उन्होंने भी बहुत को लोगों को आगे तक कंधे पे उठा के आगे तक पहुंचाया है। और मैंने एक को उठा के सीधा ये हॉस्पिटल तक पहुंचाया, कंधे पे उठा के कम से कम 2 किलोमीटर कंधे पे उठा के उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया है सर। 2 കിലോമീറ്റർ അവിടെ ചെല്ലുന്ന കാണുമ്പോഴുള്ള കാഴ്ച എല്ലാവരും കരയുകയാണ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷിക്കുമെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് അവിടെ എത്തിയവരോട് പറയുകയായിരുന്നു സഞ്ചാരികൾ. ഉടൻ തന്നെ പലരും അവിടെ എത്തിയ പലരും ഷോൾഡറിൽ തോളിലേറ്റി അവരെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു. ഈ സജാദ് 2 കിലോമീറ്ററോളം താഴേക്ക്, അത് നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ സുഗമമായി നടന്നു പോകാൻ കഴിയില്ല, ഉരുളൻ കല്ലുകളുടെ പാതയാണ്, അതുവഴി കൊണ്ടുപോകുന്ന വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ വൈറലായിട്ടുണ്ട്. ये कितने दूर है, ये कितने टाइम लगेगा नीचे आने में? तो जो अगर रोड से जाएगा तो कम से कम 1.5-2 घंटा लगता है, वो 6 किलोमीटर बाई रोड। अगर शॉर्टकट से जाते हैं तो वहाँ से 40 मिनट तक लगते हैं, 40 मिनट 50 मिनट तक लगते हैं। ये तो जो होटल हिलटॉप है वहाँ से, जो बैसरन से होटल हिलटॉप के लिए रास्ता नहीं, जो कस्टमर था जो वो ज़ख्मी था वो बेंगलोर से था, उनका वो फैमिली बेंगलोर से थे। बेंगलोर, वो बोला था कि हम बेंगलोर से है। हाँ, वो बोला कि मैंने उनको बोला आप कहाँ से भाईजान, आपका मतलब फैमिली मेम्बर? ठीक है, बोला हम बेंगलोर से, मेरा मम्मी भी पीछे आ रहा है। वो दूसरे घोड़े वाले के कंधे पे थे, उनका मम्मी नहीं कॉल नहीं, कुछ नहीं किया उनसे, कोई राब्ता नहीं हुआ उनसे। हाल चाल में सोचा उनका हाल चाल पूछो। क्या सोच रहा है ये पहलगाम कश्मीरी वाला का ये सेवा है? ये नहीं सेवा, ये इंसानियत का मतलब काम। पहले तो धर्म, तो बाद में पहले इंसानियत के नाते का मतलब हमने हेल्प किया। हम सोचा हम भी इंसान है, ये भी इंसान है, इंसानियत को देख के हमने वो काम किया है। सब पहलगाम कश्मीरी वाला सब लोग हेल्प करने के लिए निकला, उनको मदद के लिए। आतंकवादी का खिलाफ है सब। हाँ, सब उन पे मज़ामत करते हैं, मतलब इन जो ये गलत काम किया है उनके लिए खिलाफ सब आवाज़ उठाते कि ये करना चाहिए। पूरा उन भाइयों का कत्ल नहीं हुआ, उन फैमिली का कत्ल नहीं हुआ, ये हमारा कश्मीरी का भी कत्ल हुआ, पूरा कश्मीरी का कत्ल हुआ। ഇത് ഈ ഭീകരവാദത്തിനെതിരാണ് കശ്മീരികൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല ബംഗളൂരുവിൽ നിന്നുള്ള ആളായിരുന്നു, പിന്നീട് വിളിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹം. അങ്ങനെ ആരും പേര് പോലും അറിയാത്ത ഒരാളെ ആ വിധത്തിൽ രക്ഷിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ സജാദിൻ്റെ മഹത്വമായി നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. 31 വയസ്സാണ് സജാദിനുള്ളത്. ഈ ഗൈഡായിട്ടും കയ്യിൽ ഷോളുകളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ബൈസരണിൽ വിൽക്കുന്ന ആളായിരുന്നു. ഏതായാലും പോലീസിനെ കഹാ കുछ नहीं, मतलब कुछ नहीं, मतलब पुलिस ने कुछ नहीं हमको कहा कि मतलब हम हेल्प के लिए गए हैं वहाँ पे, तो कुछ नहीं है। क्या कहना चाहता हूँ ये टूरिस्ट कहते हैं आप आइए, आप हमारा मेहमान हैं, हम आपको वेलकम करते हैं, हम आपके साथ शाना बाशान खड़ा है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं, आप कश्मीर आइए, आप हमारे भाई लोग हैं, हम आपके भाई हैं, आप आइए आराम से कश्मीर घूमिए।
എല്ലാവരും കശ്മീരിലേക്ക് വരണം എന്നാണ് സജാദിന് പറയാനുള്ളത്. അവരുടെ ജീവിതം ഈ ടൂറിസ്റ്റുകളുമായി സഞ്ചാരികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ പഹൽഗാമിൽ നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ കണ്ണു കാഴ്ച സഞ്ചാരികളൊക്കെ നിറഞ്ഞിരുന്ന തെരുവുകൾ വിജനമായി കിടക്കുന്നതാണ്. അതവരുടെ ഭക്ഷണം കിട്ടാതാകുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇവരുടെ അന്നമാണ് അതൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭീകരവാദം അവർ ചെയ്തത് തെറ്റാണ് എന്നുകൂടി സജാദ് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു. തൻ്റെ ജീവൻ പോലും മറന്ന ആ വിധത്തിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായി ഒരു എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് പോലും അറിയാത്ത സഞ്ചാരിയെ തോളിലേറ്റി 30 മിനിറ്റോളം താഴേക്ക് ഓടിയിറങ്ങിയ സജാദിന് എന്തായാലും ഹീറോ തന്നെ എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. പഹൽഗാമിൽ നിന്നും സജാദിനും വീഡിയോ ജേർണലിസ്റ്റ് മനു ബാലകൃഷ്ണനൊപ്പം റിപ്പോർട്ടർ ആദിൽ പാലോട്, ഇൻ റിപ്പോർട്ടർ കശ്മീർ.